خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الله الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أبو بكر تو أبو بكر ہے نبی کا ہم سفر نبی کا ہم سفر ابو بکر تو ابو بکر ہے ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے وفا میں اول سخا میں اول اطاعت مصطفیٰ میں اول دنیا فانی سے بے خبر ہے ابو بکر تو ابو بکر ہے محبوب بھی سالار بھی ہے قرآن کہے یار کار بھی ہے باغ نبی کا حسی شجر ہے ابو بکر تو ابو بکر ہے سارے صحابہ نبی کے پیارے سارے صحابہ نبی کے تارے جو تارا ہر دم گردے قمر ہے ابو بکر تو ابو بکر ہے ابو بکر سے ہماری نسبتیں نہ ٹوٹ پائے گی تا قیامت ہر
خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گزشتہ سے پیوستہ جمع ہم نے کچھ حد تک امکان باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ گزشتہ جمع کے اندر ہمارے شیخ محترم ڈاکٹر اللہ حفظہ اللہ نے اس موضوع پر کچھ سیر کلام حاصل کیا اور بحث کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جود و سخا، عفو و درگزر، حیا و عفت کا بحر بے کراں ہے۔ وہ بحر بے کراں ہے جنہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں گزشتہ سے پیوستہ جمع بیان کر رہا تھا، اور بیان کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضائل ملے ہیں یوں ہی نہیں ملے گے، بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر کے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اس امت کے سب سے بہترین شخصیت ہے، بلکہ جتنے انبیاء آئے ہیں تمام نبیوں کی امتوں میں ابوبکر سے زیادہ بہتر انسان کسی نبی کی امتی میں نہیں دیکھا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیوں کر ملا؟ جب فضائل آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ ایک دو اور فضیلتیں دیکھیں کہ ان کو یہ جو مقام ملا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں ہوں، کہیں ہوں، مقیم ہو مدینہ کے اندر یا مدینہ سے باہر جا رہے ہوں، غزوات میں ہوں یا عام حالات میں لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اس کی کچھ وجہ تو نہیں ہوگی، چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کتاب التفسیر کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ فضیلت دیکھیں، یہ فضیلت ان کو کیوں ملا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، کفار مکہ کے سردار ارد گرد گھوم رہے تھے، اسی درمیان عقبہ بن ابی معیط وہاں پر پہنچتا ہے اور اس بدبخت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اپنے چادر کو رکھا اور گلے کو اس سے لپیٹ دیا اور ڈھونڈنے کی کوشش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھیے کہ تڑ گھٹا جا رہا تھا۔ ایسے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بدبخت ایسا کام کر رہا ہے، محبت اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کفار کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جاتے ہیں فَأَخَذَ بِمَنْكَبَيْهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے ہیں اس بدبخت کے کندھے کو پکڑتے ہیں، جھٹکتے ہیں، اور جھٹکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں کیا تم اس شخص کو اس وجہ سے قتل کر رہے ہو؟ یہ صرف ان کا جرم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، اور یہ ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ انہی بے دکھی بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے اوپر اس بات کی دلیل آ گئی ہے، دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تم لوگ ان کو مار دینا چاہتے ہو۔ سارے کے سارے لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بل پڑتے ہیں، اور اس قدر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا ہے۔ ایک عقبہ بن ابی معیط ابھی نبی پر چڑھائی کر رہا تھا، اب وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ آ جاتے ہیں اور سارے ہی لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے ہیں، مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں۔ ان کے خاندان کے لوگ آتے ہیں، ان کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچاتے ہیں، اور گھر پہنچانے کے بعد اپنی ان کی والدہ سے کہتے ہیں جو اب تک مسلمان ہو چکی ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ یہ رائے لیتے رہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہم خاندانی رائے نہیں کرنا چاہتے ہیں، خاندانی اذیت کی، لیکن سنو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہوش آ جائے تو کھانے کو کہہ دینا، کچھ پلا دینا۔ بہت دیر تک لوگوں نے انتظار کیا لیکن نہیں اٹھے، جب اٹھے تو سب سے پہلے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت و کیفیت کیسے ہمیں بتایا جائے۔ چند لوگ باقی رہ گئے تھے، ان سبوں نے دانوں تک تعریف کیا، کہا دیکھو تو صحیح، پٹ کر آیا ہے، چوٹ کھا کر آیا ہوا ہے، اپنے کو نہیں دیکھ رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں نے کہا یوں یہ مقام نہیں مل گیا ہے، آپ نبوت کے ساتھ کو بڑھاتے جائیں، نبوت کے 10ویں سال پر آپ جب پہنچیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوتی
ہوتی ہے. نبوت کا 10واں سال عام الحزن کہا جاتا ہے, غموں والا سال کہا جاتا ہے. ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو دنیاوی اعتبار سے گرچہ غیر مسلم تھے, ایمان نہیں قبول کیا تھا, لیکن نبی کی ذات تک پہنچنے کے لیے ابو طالب سے ہو کر لوگوں کو گزرنا پڑتا تھا. بہت بڑے سہارے تھے. ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. ابو طالب کے انتقال سے ابھی آپ اٹھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے چلی جاتی ہے. بیک وقت دو چوٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لگتی ہے اس سے آپ نڈال ہو جاتے ہیں. آپ کو اس پریشانی کے عالم میں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رہا نہیں جاتا ہے. محبت اس انداز سے مانتے ہیں کہ نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اللہ کے علم سے ہوا ہے, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کے عالم میں اپنی لاڈلی چھوٹی پیاری بیٹی کو آگے کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی چلی گئی ہے, میری یہ بیٹی ابھی باقرہ ہے, میری بیٹی کنواری ہے, شادی نہیں ہوئی, سے نکاح کر لیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام میں دیا یوں ہی نہیں مل گیا ہے. نبوت کے ساتھ ساتھ بڑھاتے جائیں گے. نبوت کا 13واں سال بہت پرخطر اور مسلمانوں پر وسائل و آرام کے پہاڑ توڑا جانے والا سال تھا. اس سال مسلمانوں کے اوپر ایسی پریشانی آئی کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے کوئی اجازت مل جائے کہ ہم اس بستی کو چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم فرمایا. سارے ہجرت چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ابوبکر صدیق آپ کو نہیں جانا ہے, سب جا رہے ہیں, ایک کر کے جا رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھرانہ ہے وہ پورا گھرانہ باقی رہ جاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ دو صحابی رہتے ہیں اور کچھ سے ایک وہ صحابی رہ جاتے ہیں جو کنہیں کے ماضی میں رہ رہے ہوں, یا یہ کہ اس طرح سے لاغر اور پریشان ہو کے جا نہیں سکتے ہو, یا راستہ نہیں معلوم ہو, جب یہ صحابی رہ جاتے ہیں. لیکن لاغر پر صحابہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ کر دیکھیں روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہم لوگوں کو ہجرت کی اجازت کب ملے گی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنایا وہ دیکھنے والا پل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر خانہ کعبہ کے ارد گرد اپنے ایام گزارا کرتے تھے, لمحات گزارا کرتے تھے. عرب کی وہ تپتی ہوئی ریت میں دو پہر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر امامہ باندھے ہوئے آ رہے ہیں. اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان کوئی آدمی ہے جو آ رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسی دھوپ میں اتنی گرمی میں کون آ رہا ہے. دیکھنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, دروازے کو نوک کیا جاتا ہے, اندر آنے کی اجازت مانگی جاتی ہے, آنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں بتاؤ گھر کے اندر کوئی ہے کیا؟ کہتے کوئی نہیں ہے. یہ اسماء بنت ابی بکر اور ایک وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی نکاح کے اندر آ چکی ہیں. آپ کہتے ہیں سبوں کو دور نکال دیجیے. کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان دونوں سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی ہے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو اللہ رب العالمین نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دیا ہے. یہ کہنا تھا کہ اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن دیکھ کے کتنا تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا ہے, ابو بکر کو اجازت ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. کہا آپ کو بھی اجازت مل گئی ہے. یہ سننا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے پہلی بار اس دن جانا کہ آنسو خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. میرے والد محترم کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے. اور پھر کیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت کی تیاری شروع کی. اور وہ ایسی تیاری ہے آج کا آدمی کتنی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہو نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر کے اس ذہانت اور فراست تک آدمی پہنچ سکتا ہے. تیاری بڑی بہترین ہوتی ہے میرے بھائیوں. لیکن ہم پورا واقعہ آپ کے سامنے صرف نکات کے طور پر فضیلت دکھانے کے لیے سرسری طور پر رکھ رہے ہیں. اب تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے. 2 مہینہ کا وقفہ ہوتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. محرم کے اندر تیاری شروع ہوتی ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. جس دن نکلنا تھا وہ دن بڑا خطرناک تھا. ہمارے ہندوستان کی گرمی اور وہاں کی گرمی دیکھ کر دیکھیے, اور وہ بھی کوئی سواری نہیں, ریتیلی زمین پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نکلنا ہوتا ہے اس دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علی آج میرے بستر میں آپ سو جائیے گا. اور اسی دن عین مغرب کے وقت فارغ ہو کے علی نے پلاننگ کر لیا
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। आज तक कभी कत्ल की प्लानिंग नहीं हुई थी। वो पहला दिन होता है जब आपके कत्ल की प्लानिंग की जाती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सुनते हैं बड़े परेशान होते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अली को वहां सुलाते हैं और रात को निकलते हैं, सुबह सारे लोग मुंतज़िर हैं। सुबह जैसे ही वो उस घर में दाखिल होते हैं जहां अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोए हुए हैं, असल में वो अल्लाह के नबी का जिक्र है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठते हैं, क्या कहा जाता है, कहां है तुम्हारे साथी? कहते मुझे नहीं मालूम मेरा साथी कहां है। अब अंदाजा करिए अबू बकर सिद्दीक का मुकाम कितना बुलंद है। कुफार मक्का के सारे लोग कहीं नहीं जाते हैं। अबू जहल अपने तमाम साथियों को लेकर डायरेक्ट अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर मोहम्मद अपने घर में नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू बकर के घर में होंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जब पहुंचते हैं, अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा से सामना होता है। उनसे पूछा जाता है, वो कहते नहीं मालूम कहां है वालिद मोहतरम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों की कोई खबर नहीं। उस वक्त अबू जहल ने अस्मा बिन्त अबी बकर को एक थप्पड़ मारा जिससे उनके कान की बाली गिरकर जमीन पर गिर गई। जुल्म की इंतहा होने वाली थी, लेकिन उस घर के कुर्बानियों को कुर्बान चाहिए और होते हुए भी जुल्म से तब को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन राज को फास्ट नहीं होने दिया। अल्लाह के नबी सौर के तरफ पहुंच चुके हैं। सिर्फ पहुंचना नहीं है, बुखारी की रिवायत है 3 रातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गुजारते हैं और ये जो 3 रातें 3 दिन गुजारते हैं उसमें अबू बकर सिद्दीक के पूरे घराने का किताब देखिए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत किए बिना रह नहीं सकते। खाना पहुंचाने के लिए अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा तैयार होती है और गुजरात होकर ऊंटनी पे सवारी करना है। और सोचिए मदीना की बस्ती से गारे हिरा कितना किलोमीटर दूर होगा। जो उमरा करने जाते हैं वो बताते हैं आज भी हिंदुस्तानी आदमी जवां मर्द भी पैदल करके वहां तक जाए तो अगर बीमार हो जाए तो अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा इतने ऊपर पहाड़ी पर गार तक पहुंचती है, खाना पहुंचाती है। और खाना पहुंचाना आना जाना होता है, किस एहतियात के साथ आती जाती है, लेकिन जिस दिन निकलना होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना लाकर जाती है, वापस जाती है। जिस दिन मालूम होता है कि अब्बा ने कहा है कल हम निकल जाएंगे यहाँ से, उस दिन जब खाना ज़ाते रात एक्स्ट्रा तैयार करके लाना था, उस दिन कपड़ा कोई उस खाने को बांधने के लिए कोई रस्सी वगैरह नहीं था। वो अपने कमर पर एक पट्टा बांधा करते थे, उसी से उन्होंने उस खाने को ऊंट के वो हाथ से बांधा। उसी दिन से उनका एक लक़ब पड़ गया था ये अस्मा बिन्त अबी बकर है। यही पर बस नहीं इंतजाम, अल्लाह के नबी दूध पिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके गुलाम आमिर बिन कोहरा को ये कह रखा हुआ था कि तुम डेली शाम के टाइम में आकर यहाँ दूध पिलाकर चले जाना। वो बड़े इंतजाम से वहां ले जाते थे और दूध पिलाकर लाते थे। और फिर ये मक्का के अंदर इधर ऐलान हो चुका है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लाए 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम मिलेगा। इसलिए हर कोई ताक़त में लगा हुआ है, हर कोई ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में अब्दुल्लाह बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी देखिए। वो दिन भर मक्का की एक कमेटियों के अंदर एक मीटिंग के अंदर बैठते हैं और सारे लोगों की बातें सुनते हैं, उन्हें एहसास और भनक तक नहीं होने देते हैं। वो खुद कहते हैं मुझे अपने अब्बा की फिक्र है, पता नहीं मेरे अब्बा की हालत क्या होने वाली है। वो खुद इस फिराक में है और रात जैसे होती है, इशा का टाइम होता है, वहां पर पहुंचते हैं, रात भर वहीं रहते हैं, पूरे अहवाल सुनाते हैं कि अभी ये प्लानिंग किया गया। इस तरीके से मेरे भाइयों ये सारी की सारी कुर्बानियां हैं। आमिर बिन कोहरा का बकरिया को लेकर जाना ये प्लानिंग के साथ था कि कदमों के निशानात मिट जाए। ये तमाम चीजें होते हुए ये तमाम कुफार मक्का आए उस मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जागे हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक भी जागे हुए हैं। कुफार मक्का उस गार के मुंह तक पहुंच गए हैं। सिलसिला हदीस तैयार एक हदीस है, फरमाया जाता है कि पर्वत ने गार की जानिब ही मुंह करके पेशाब करना शुरू कर दिया। अगर जरा सा झुक जाए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दिख जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये मंजर देखा, ये मंजर देखने के बाद कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग तो इतने करीब पहुंच गए हैं कि अगर झुक जाए तो हमें देख लेंगे। उस मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो, कुछ नहीं होने वाला है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मेरे भाइयों ये बशारत जो मिलती है वो मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं पूरे कुरान मजीद के अंदर किसी सहाबी के लिए मुतलक इस किस्म के अल्फाज के साथ खिताब नहीं किया गया है। सहाबा की जमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब किया है, मुखातब हुए हैं
कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर सुकूनत को नाज़िल फरमाया। मुफस्सिरीन कहते हैं ये सुकूनत दरअसल जो नाज़िल था ये अबू बकर सिद्दीक के दिल पर था। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो कोई परेशानी नहीं थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल को इत्मीनान दिलाया। कहने का मतलब ये है कि आप देखें तो सही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुर्बानियां कैसी पेश की हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं इस सफर के अंदर जब जा रहे थे और जब मक्का के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले थे और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तिजारत उनके शाम से होता था, बार बार आना जाना होता था, इसलिए कहते हैं रास्ता गर्चे होकर कर गए थे। हर कोई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहचान लेते थे। एक साहब ने कहा ये जो आपके साथ है इनके बारे में आप क्या कहते हैं, कौन है? उस मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सवाल किया जाता है मन हाज़ा बैन यदैहि, आपके आगे जो सवारी पर बैठा हुआ एक ही ऊंट पर बैठे हुए हैं, कहते जो बैठा हुआ है ये कौन है? कहते हैं फयक़ूलु हाज़िहि यहदीनी, ये रहबर है जो हमारी रहनुमाई फरमाता है। अल्लाह ने कैसी फौरन ज़हन को काम करने की सलाहियत दी और हकीकी मानों में तुम कुछ और बना दो, हम तो बना ले रहे हैं ये हमें जन्नत के रास्ता बताते हैं, जहन्नम से बचाने के रास्ते बताते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। वहां जब मदीना पहुंच जाते हैं, मदीना पहुंचना होता है, मुश्रिकीन का दावा वहां पर होता है। गज़वा बदर सन 2 हिजरी का वाक़या है। सन 2 हिजरी के अंदर गज़वा बदर के मौके पर जब अचानक ये गज़वा होता है, मुसलमानों के लिए खेमा लगाया जाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा जब लगाया जाता है, उस खेमे की पहरेदारी कौन करे? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया सबसे ज्यादा पहलवान कौन है? तो कहा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया सबसे बड़ा पहलवान कौन है? सारे लोगों ने कहा आप हैं, अल्लाह के तलवार आप हैं। तो कहा तुम लोग मुझे मानो, लेकिन सुनो सबसे ज्यादा इस उम्मत का कोई बहादुर आदमी गुजरा है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कहते हैं बदर के दिन जब साहिबान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगा दिया जाता है, खेमा लगा दिया जाता है, पहरेदारी की बात आती है, सारे लोग अपने अपने खेमे में हैं। अबू बकर सिद्दीक को पहली बार उसमें देखा गया था कि तलवार यहां से निकाल कर पूरी रात की वो पहरेदारी कर रहे थे, नबी को आराम से सुला रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोए नहीं, उससे बड़ा बहादुर और कौन हो सकता है? इसी पर जब गज़वा का आयन मौका आता है, नबी मोहम्मद दुआ करते हैं अल्लाह छोटी सी जमात है, अगर आज हिफाजत नहीं किया गया तो सारे हलाक हो जाएंगे। किसी ने हिम्मत नहीं की, ये मर्दे मुजाहिद उठते हैं तो कहते हैं अल्लाह के नबी बस कर दीजिए, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद नाज़िल होगी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद नाज़िल होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अबू बकर का नाम लेकर कहते हैं अबू बकर खुश हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से तुम्हारे लिए मदद नाज़िल हो रही है और इसलिए हमारी मदद को उतर रही है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इनका मकाम क्या बयान करें? गज़वा उहद सन 3 हिजरी का वाक़या है। गज़वा उहद के अंदर जब पहले मरहले में मुसलमान जीत जाते हैं, दूसरे मरहले के अंदर जब मुसलमान हार जाते हैं, यानी ये बिल्कुल 50-50 वाला गज़वा होता है, तो उसके बाद अबू सुफियान जो अब तक मुसलमान नहीं हुए रज़ी अल्लाह अन्हु बाद मुसलमान होते हैं, अबू सुफियान आते हैं और कौम के साथ आने के बाद कहते हैं अबिल कौम मोहम्मद, आए लोगों सहाबा की जमात मोहम्मद के साथ बताओ क्या तुम्हारे में मोहम्मद जिंदा है? 3 मरतबा जिंदा दोहराया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फरहाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजीबहु, अल्लाह के नबी ने सहाबा को कहा इसका जवाब मत दो, खामोश रहो। फिर कहते हैं बताओ क्या तुम में अबू बकर मौजूद है? कुहाफा का बेटा मौजूद है। ये बताता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम कितना था, कितने बहादुर थे, कितने जुराअतमंद इंसान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोश रहो, जवाब मत दो। फिर कहा क्या तुम्हें खत्ताब का बेटा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा फिर खामोश रहो। जब 3 मरतबा हो गया, उसके बाद जब जवाब नहीं आया, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अब तक कुफ्र की हालत में है, कहते हैं चलो ये सब के सब मर गए, हमारे लिए गुस्सा है, हमारे लिए डार है। अपने महबूब की जब उसने अला बुलंद की आवाज बुलंद की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा नहीं जाता है। कहते हैं अबू बकर उठिए और जवाब दीजिए। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दूं? कहते हैं कहो अल्लाहु मौलाना, हम लोगों का मौला आका अल्लाह है और जिंदा लोग खड़े हुए और कहा मैं भी जिंदा हूं, मोहम्मद भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है। मेरे भाइयों ये दिखलाना मकसूद ये है, अबू बकर ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी हाल में कभी भी नहीं छोड़ा। यही वजह है कि जब मक्का फतह होता है, सन हम आपको आगे ला रहे हैं, मक्का फतह होता है, सन 9 हिजरी के अंदर हज के लिए मुसलमान को जाना होता है। मुकाम इतना है 300 सहाबा हज को जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का मौका है, एक दिन का मौका है, वाक़यात को देखें, फजीलत ही मैं गिना रहा हूँ। एक दिन का मौका है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक दिन बैठे हुए हैं। अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरमियानी चाल चला करते थे, चाल के अंदर कोई अकड़ नहीं था। और एक दिन आ रहे हैं, दामन उठाए हुए आ रहे हैं, इतना दामन उठा लिए हैं कि उनका घुटना दिख जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और सहाबा से कहते हैं, अम्मा साहिबुकुम फक़द गामा, आज ये जो अब तुम्हारा साथी अबू बकर आ रहा है, आज इनकी लड़ाई हो गई है, नहीं तो इनकी चाल में ऐसा कभी नहीं देखा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आगे के बाद कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू पहले सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद कहते हैं, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हूँ, आज मुझ में और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर किसी बात को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहस तकरार हो गई है। उस बहस तकरार में मैं थोड़ा ज्यादा हो गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सब लहजे को इख्तियार कर लिया था, लेकिन जो ही मुझे एहसास हुआ, नदामत लाहक हुई, मैं फौरन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे हो गया। अल्लाह के नबी 3 मरतबा मैंने कहा मुझे माफ फरमा दो, 3 मरतबा कहा मुझे माफ फरमा दो, लेकिन उमर बिन खत्ताब ने मुझे माफ नहीं किया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यग़फिरुल्लाहु लका अबा बकर, ए अबू बकर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बख्शे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको माफ फरमाए। देखने वाली बात है, अगर दुरूस और इबरत की कुछ पहलू को निकालूं तो यहाँ पर हमारे लिए पैगाम ये है मेरे भाइयों, हम लड़ाई करते हैं, साल बात नहीं करते हैं, मुसलमान के 3 दिन से ज्यादा बात करना, बात को बंद रखना जायज नहीं है। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह का खौफ और खशियत कैसा है, जरा सी खुद की क्या कहते हैं, जरा सी मामूली बात पर इस तरीके से परेशान होते हैं। आप देखिए, देखने वाली बात ये है, देखने वाली बात ये है, इतने में उमर बिन खत्ताब को भी एहसास हुआ यार कि माफी मांग रहे थे, उनको माफ करना चाहिए था। अब ये फौरन अबू बकर सिद्दीक़ के घर में जाते हैं, वहां अबू बकर को नहीं मारते हैं, वहां से फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, जब अल्लाह के नबी के पास आते हैं, नबी को पहले ही समा के बता दिया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लेते हैं, फिर आप दाएं जाने जाते हैं, फिर चेहरा फेर लेते हैं, बाएं जाने जाते हैं, चेहरा फेर लेते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह का इतना डर लगा कि कहीं उमर की नाराजगी, नबी की नाराजगी उमर पर, कहीं उमर को हलाक ना कर दे, अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं, कहते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी कसम खाकर कह रहा हूँ, मेरी गलती है, उमर को माफ फरमा दीजिए, मेरी गलती है, उमर को माफ फरमा दीजिए। आपने माफ करके कहा, सुनो लोगों, दुनिया ने मुझे झुठलाया था, तब अबू बकर ने मेरे साथ तस्दीक किया था, सारे लोग मेरे माल जायदाद के पीछे पड़े हुए थे, तब अबू बकर ने माल जान हर तरीके से मदद किया है, लिहाजा अबू बकर को कभी तकलीफ नहीं देना। अबू बकर को तकलीफ दोगे तो तुम्हारा ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ ज़दा हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। मेरे भाइयों, मवाद और मौसाक इतना है इस मौजू के अंदर कि अपनी फज़ाइल की कुछ झलकियां बाकी रह गई हैं। बताना मसूल ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को पढ़िए, सीरत को पढ़िए, तमाम सहाबा की सीरत को पढ़िए, नबी की सीरत को पढ़िए। मुर्दा दिलों को रोशनी और जला बख्शने वाली अगर आज के जमाने में कोई चीज रह गई है तो अखलाक की सीरत रह गई है, नबियों की सीरत रह गई है। शायद ये पत्थर जैसे दिल पर कुछ मौत सा असर कर दे तो नबियों और सहाबा के वाक़यात को पढ़िए। इस मौजू में चंद बातें रह गई हैं, इंशाअल्लाह आने वाले खुतबे के अंदर बयान करेंगे। तमाम लोगों को सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।